Nakalista sa kanyang reseta. Ito, pero mamagic muna ako. Ito pwede, abrir, por favor. Grabe yung ulan, no? Papunta pa naman kami mamaya kina Mami Kuana. Sana mamaya tumigil na. Kakauwi na lang natin sa bahay. Maulan. Buhos na ang ulan. Yan ha. Papunta tayo kina Mami Kuana. Kaso kanina, ang lakas ng ulan parang bagyo. Yan, buti tumigil. Ito, napahid yung mga ano ko, yung mga talong. Ay, natumba. So yan, buti ambon na lang. Kaya papunta na tayo kasi pa-out na rin si Don Miguel. Nagmamadali na tayo mga kalos. Lakas ng hangin kanina, at pati itong bakod natumba. Hola, hola. Para maganda yung spirit natin. Hello, Mami Kuana, by the way. Sí. ¿Cómo estás? Estoy bien. Yan, para lumakas yung ano natin. Yung by the power of grace, by the power of God. By the power of the Diyos. Versa de Diyos. Yan, para maging ano tayo dapat, masaya. Para kay Mami Kuana. Yan, Mami Kuana, ¿cómo estás ahora? Estoy mejorando. Tensión ya ha bajado un poco, la cabeza no me duele tanto. Yan, so sabi ni Mami Kuana, yun daw, medyo naging okay na yung ano niya, yung hindi na gaano sumasakit yung ulo, tapos pagaling na rin, tapos yo he visto también, no, está un poco subiendo. Ha dicho A veces. a veces. Como ha Si dicho? hablo mucho, hace más así. Okay. So medyo pag nagsasalita daw sumasakit. Pero yung presyon, ¿cuánto ahora? De presión ahora. La presión ya está en 100, casi 160. 160 de corazón, ¿cuánto? No sé. O por 80, 90. So, solo de presión, 160. O sea, 160. So, mataas pa rin sa alto. De normal es 120, mami. Sí, de normal. Sí, ayer, pero- como ha subido ayer. Por estamos es mayor, pwede po 130, así. ¿Cuándo último venido de terapia o hospital? El hospital lunes. Ayer como yo hace esto, tensión aquí arriba. Ayer sí. ¿Hace aparte también? Sí, esto aparte. Porque es todos los días para... Sí, para mirar de Para mirar. presión. Bien así. Pero tú sentir más de antes, ¿no? Mejorar. Yo mejor, ¿no? Un poco. Sí, yan, No como antes. no como antes. Sabi niya, nagiging okay naman pero hindi yung dati ng pwersa normal. Tú sabes, es una enfermedad de así. Yan, by the way, bago tayo magtuloy-tuloy sa pangungumusta natin kay Mami Kuana, isingit muna natin kasi kanina lakas ng ulan. Nasa trabaho kami, sabi ko patay tayo nito kung pupunta tayo kay Mami Kuana kasi sobrang dilim, tapos parang bagyo. Mañanita, mami, hay fuerte, ¿no? Lluvia, como tipón. Mucho. ¿Cómo estás aquí, barrio? Y barrio mucho. Sí. Llover mucho. Wow. Sí, pero no hay algo caer, ¿no? Hay Como plátano, chapas. chapas. Yung lakas kanina ng bagyo, kaya ngayon ito, pagpasok namin dito ni Miguel ay medyo madulas, tapos may mga daming halaman na natumba, and then yung mga dahon. Yun na. So ngayon, back to kay Mami Kuana tayo ulit. Yan tú a comprobar este chiclet. Sí, a veces. También, ¿cuánto final para terapia? Porque Terapia. creo, tú has dicho antes, es algo 5,000, has dicho 3,500. 3.500. Así. 3,500 sin pomada. Con pomada. De otro, No, yo compro. cuando es 5,000 y otro, Otro que yo he comprado con medicina, como yo no sé, cuando 3,500. Pero cada día es. cada día hay.
3.500. Y otro, hay 5,000. Otro sí. Una persona, como yo he ido muchas veces. Ah, ese otro. Antes 5.000. Sí. Yo he dicho que 5.000 es caro. Ah, sí. Rebajar un poco. So nakaraan kasi ang akala ko is 3,000. Yung kinumpirm natin kay Mami Kuana kasi yung 3,500 yun nga in-explain niya na 5,000 yung sinisingil sa kanya pero dahil sinabi na walang pera kaya minura ni Mami Kuana yung tumawad siya para yun babaan naman siyempre wala. O yun mga kalusa, klaro tayo doon kasi mga nakaraan kasi may mga nagtatanong about doon sa price. So ngayon kinilir natin yung kasi nung una talaga 5,000 yung sinisingil sa kanya a day. Pero pinaliwanag ni Mami Kuana, wala siya ng 5,000 a day para ibigay yun. Kaya yun, nakatawad siya ng 3,500. Kaya binabaan. Kasi sabi niya, araw-araw naman akong pupunta. Kaya baka pwedeng babaan. So yan, Mami Kuana, sige pa, también seguidores, dar como estás, como antes. Yan, como estás Mami Kuana? Mucho Filipino amor, Mami Kuana, y también tú sabes, es tu famosa cuando Filipino, ¿no? Hoy yo tengo algo 4 para hacer, como ha dicho mi canal, para como curar, como antes de dito multivitamina, no? Yan, mga kalis, may 4 tayong na process o parang home remedy para kay Mami Kuana na iano natin sa kanya. Ay, 3 pala. So ito. So naglista tayo Mami Kuana. So ito naglista tayo. Ito yung una, yung pomada. Itong pomada na to mga kaluts. Ito yung binili ko sa pharmacy na sinasabi ni Mami Kuana na nakareseta sa kanyang nakalista sa kanyang reseta. Ito pinabasa ko dun sa mga pharmacies. Ito Mami Kuana es Voltaren, no, to use it. Sí. Ahora yo compro en farmacia para Sí, sí, este primero. Gracias. Now, ito namang kasi naglista ako, marami tayong mga kalos. Tapos itong, para di natin makalimutan, kasi alam niyo na maraming tayong dapat kailangan medyo clear yung mga sasabihin natin kay Mami Kuana. Nakaraan, di ba, multivitamins yung binigay natin. Tapos, ito, yung compra chiclet. Chicle, sí. Dicho, itong bubble gum, di ba sabi nyo, lahat ng mga nagko-comment, ito bubble gum. Sin azúcar. Sí. Sin azúcar, muy bien. Tú pwede Sí. practicar. Yan, so pangalawa na yan ha. Tapos, pangatlo, ay de video, como yo he dicho. Sí. Yan, so nag-send po ako sa kanya ng video, nag-download ako sa YouTube para yung proper way ng masahe kay Mami Kuana. So yan, para may guide sila in case na yun nga, yung hindi naman nating di ba siguro kung everyday nandun yung nag-heal sa kanya o wala. Para at least kahit home remedy, kahit si Deborah lang, enseñan también con Deborah para él sabe como ha dicho algo 10 minutos así, okay? So también, yan mga kalis, so yan, yung tatlong itong pomada, yan, binili na, tapos itong chicle, tapos yung download na video ko sa kanya. And ito pala yung mga kaluts. So, yan na natin kay Mami Kuana. Kasi nakaraan, di ba? Antes, yan, nagkaroon ng yung huling video. Ito, bibigay na natin sa kanyang pera. Di ba, gusto ko lang kasi maging clear lahat mga kalis. Maging clear lahat ng sinasabi natin. And then, may parang, di naman actually na kailangan ganito. Pero gusto ko lang kasing maliwanagan lahat para baka sabihin naman kasing iba na hindi totoo or yung
mas malaki, mas maliit, 'di ba? Kasi kung walang proof, yung mahirap magsabi sa iba na ganyan. So ito, kaya lahat ng transaction natin, anything views sa video, nilalagay ko diyan para di ko naman kasi pwedeng sabihin na ganito yung kinita tapos wala naman doon. Siyempre, yung iba, di natin maiwasan na mag-isip kung ano-ano. Pero para sa akin kasi gusto ko lahat maging clear, lahat ng subscribers natin. So, para naman na, yun nga, yung maano natin si Mami Kuana, alam ko naman maraming nagmamahal sa kanya. Ito ay para sa kanya lahat, so wala tayong wala malinis ang intention natin sa kanya. So, ito, bali 4.8 views, nagkaroon siya ng 10.89 USD dollars. Then, 642.18 pesos sa pera natin. And then sa SEPA is 6,037.28 SEPAs. Kasi ito mga kaluts, kinuha ko siya sa International Foreign Exchange through online. Kasi based din yan sa pinadala sa atin. And then ito, gusto ko lang kasi, dito kasi walang official na currency. Kasi paiba-iba rito. So walang official na kung magkano talaga yung palitan sa dollar. So, kaya ginawa ko, talagang nag-research tayo para at least clear talaga para sa lahat kahit mag-search pa yung iba. Ay, tama nga pala si Kaluts, ganito yung currency nito. So, yan. So, wala po tayong doon. Wala tayong duda. Talagang totoo po yung mga Kaluts. So, ito, ibibigay na natin kay Mami Kuana. Ito, Mami Kuana, ito yung ultimo video. Okay? Ito size meal, pero yo puesto 10 mil. Okay? Okay. ¿Está bien? Está bien. Hacer así, ¿no? Video para ganar para terapia, para medicina un poco. ¿Está bien? Sí, está bien. Dios y saluda a todos los que me siguen, los filipinos, que Dios les bendiga con todo. Gracias. Pero yan, so yung part natin, okay na. Ngayon naman mga Kaluts, ito, I think di ko sinabi sa kanya surprise to. Yeah, di pa nagtatapos dyan para kay Mami Kuana. Yan. Teka. Magmamagic muna ako. Mami Kuana. Hay que leer también. Okay. Hay un Filipino. ¿Tú puedes abrir, por favor? ¿Y qué es? No sé qué hay dentro de aquí. Abre, Mami Kuana. Tú puedes contar también. Para este señor está muy feliz. Está muy feliz. Sí. Tú puedes leer todo. Deborah, ven a ver. Ven a ver. Ayan, so, pasensya na. So, di pala makakapagbasa si Ma'am. So, si Deborah ang magbabasa. Yeah. Es un filipino. Sí, sí, sí. Se llama Arnel Jovero. Está en Canadá, ¿no? Sí, Toronto, Canadá. Sí. Te he enviado 191 dólares canadienses, que en francos son 78,000 francos. Sí, ¿cómo? En francos. Arnel Jovero. Jovero. Yan. Arnel Jovero de Canadá, Toronto, Canadá. Jovero. Doy gracias a Dios y este joven que me ayuda, Arnel Jovero. Doy gracias a Dios, que Dios te bendiga por cuidarme, por ayudarme. Casi todo es para Dios, que Dios te guarda. So yan mga Kaluts, bali ano lang natin kasi yan yung pinadala niya para naman siyempre mapapanood ng nagbigay nito. So yan, una sa lahat, salamat sa Diyos. And ating gracias sa Diyos. And then pangalawa po, maraming salamat kay Arnel Jovera, o sa Spanish Jovera ang tawag nila, from Toronto, Canada. So
So nagpadala po siya ng 191 na Canadian dollars. So sa pera natin is 8,313.80 pesos. And then ang conversion din kasi gaya na sabi ko, international foreign exchange rate, yan ilalagay natin sa ating screen. Yan 78.45 sepa siya. So 78,000 siya. So, kasi mas mababa sa peso tapos mas mataas sa SEPA kung yung conversion niya. So, yan. Yan, ibigay na po natin, sir. Thank you so much. God bless po sa family nyo. Sana more blessings pa sa inyo. Yan, tatanungin din natin si Mami Kuana. Hindi naman alam naman natin kung saan niya gagamitin po. Pero gusto ko sa kanya manggaling sa bibig niya kung ano yung gagawin niya, kung ano yung plano. Mami, este dinero ahora he dado al Señor. Ahora, ¿tú quieres hacer plano con este? De verdad no sé lo que yo puedo decir porque No, es que estoy lleno de emoción. Emotion. So, pasensya na kasi medyo si Mami Kuana, yun nga, medyo emotional siya kasi yun, sa natanggap niya na yun nga yung pagmamahal na pinarating nyo na kami lang yung kumbaga kaming vlogger o kami yung nandito na nagpapaabot, kumbaga kami lang yung tulay para ipaabot nyo, iparating nyo yung inyong ayuda o pagmamahal kay Mami Kuana at yung kung ano yung mga pinapasabi nyo at lahat ng pinapaabot nyo. So, ito ba compara medicina y ¿qué más? Vale. De verdad, hasta ahora no sabe qué decir. Solo doy gracias a Dios y este joven que me ayuda. De verdad, que Dios le bendiga todos los días. So yung mga kalits, so ayahan na natin yung kasi medyo emotional pa si Mami Kuana. Tatanungin ko rin sana. Matik naman yun na huwag kayong mag-alala. Siyempre gagamitin niya naman din niya sa sa kanyang pagpapagamot. Yan, and then at least yun, nakita niyo naman paano natin nabot. Yan, salamat po ulit kay Sir Arnel Jobero. Okay? And kay Miguel din ito rin. Kasama natin. Yan, yun lang yung ngayon na nabisita natin, at least pagaling na si Mami Kuana. Sana tuloy-tuloy yan yung mga tinuruan sa kanya ma-apply. Deborah, Mami, un poco no corte, puede. Okay? Que yo puedo decir, solo Sí. Dios le bendiga a todos. Sí, hay que dar gracias para todos, ayuda. Para todo. Yan, nagpapasalamat po pala si Mami Kuana para po sa lahat. At ako rin po, nagpapasalamat po sa lahat ng mga nagbibigay ng tulong kay Mami Kuana. At least kahit pa paano, di ba? Hindi natin siya iiwanan sa kanyang laban. And then yun, para may batid, may parating ang pagmamahal natin sa kanya. Kaya Mami Kuana, yan, pagaling ka. Tú vienes mejorar. Sí, Sí, yo ¿no? estoy mejorando. Okay, Mami Casi Kuana. yo estoy bien. Oh. Okay.